Alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi rencana nih mau beli obat tok ya, tapi menisan menurutku ya, ini obat batuk pilek. Terus sama sekalian belanja. Terus memang pas promo, bukan promo yo, harganya turun sedikit. Menisan diambil aja. Belanja ini tadi. Menisan beli roti juga. Lagi bat pil, jadi beli ini tadi ya. Ini 24. Ini 12.000. Beli roti Mbak Silvi. 14.000, dipotong 10.000, alhamdulillah. Nih, sabun mandi, saus tomat, saus sambelku. Ini tadi 75 pirung nih, turun harga ya. Oke, kata carry. Tepung, kental manis, shampoo. Mak iki Pak Imang ya? Belanja aku ini aja Imang. Ini Pak Imang tak 300. Betul nggak? Kok iki tok kayak emang ada belanjaanku? Belanjaan hari ini.